अस्सलाम वालेकुम। कोई ख़ातून नहर किनारे जा रही थी, गोद में उसकी एक छोटा सा बच्चा था और वो बच्चा अचानक उसका पाँव स्लिप हुआ और वो नहर में गिर गया। अब उसने आसपास देखा कि शायद कोई मदद करने वाला हो तो मैं कुछ उसकी मदद हासिल करूं और किसी तरह से जो है वो बच्चे को फ़ौरन बाहर निकालूं ताकि उसकी जान भी बचाई जा सके और उसे फ़ौरन ठीक करूं। उसकी तबीयत वगैरह अगर ख़राब हो गई पानी में गिरने की वजह से। उसने देखा साथ ही एक दरख्त है और उसके ऊपर एक बंदर है, और उस बंदर ने जैसे ही ये खातून स्लिप हुई और वो बच्चा पानी में गिरा है, उसके बाद जनाब इधर से उधर छलांग लगाओ, उधर से उधर छलांग लगा, नीचे आओ, ऊपर जा, दाएं बाएं, ऐसे कि जैसे वो अभी कुछ करने लगा है, अभी जो है वो बच्चे को जो है वो रेस्क्यू करने लगा है। तो उस खातून ने भी सोचा कि भाई ये अभी शायद जंप करेगा और ये इस बच्चे को फ़ौरन निकाल लेगा, तो मैं रुक जाती हूँ, इसका इंतज़ार कर लेती हूँ। जब वो थोड़ी देर गुजरी, कुछ सेकंड्स और गुजर गए कि उसने देखा कि शायद ये अभी जाए, वो नहीं गया। तो खातून ने उससे पूछा कि भाई मतलब अगर आपने कुछ करना है तो करें, नहीं तो वो बच्चे की जान भी जा सकती है और वो खुदा न खास्ता आगे बह के भी दूर जा सकता है। तो आप कर क्या रहे हैं इतनी देर से, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। तो उस बंदर ने कहा कि बच्चे नू तू छड़, मेरियां तू आनियां जानियां और फुर्तियां वेख के कैसियां ने। यानी उर्दू में अगर मैं आपको बताऊं कि बच्चे को छोड़ो, जो मेरी फुर्तियां और इधर उधर जो मैंने कलाबाजियां खाई हैं, जो कभी मैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं बाएं इधर उधर घूम फिर रहा हूं, तुम ये देखो मैं कितनी स्पीड में हूं और मैं कितनी जो है वो महारत दिखा रहा हूं अपने काम में। ये बात मुझे इसलिए याद आई कि अभी कुछ देर पहले वज़ीर आज़म ऑफिस से एक जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की गई और उसके मुताबिक वज़ीर आज़म ने पूरा दिन आज किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी तालिब इल्म हैं या दीगर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके साथ बड़ा सख्त दिन गुजरा, क्योंकि पिछली रात से उनके ऊपर एक मतलब वहाँ के जो मकामी लोग हैं, बताया जाता है जो लड़के हैं या जो नौजवान हैं, उन्होंने अटैक किया, मारा पीटा और कई लोग ज़ख्मी हुए। शुक्र है खुदा का अभी तक किसी के जान से जाने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, जो हुई वो गलत साबित हुई। और ये ज़राए भी उनके कुछ लोगों के दावे कर रहे थे वी लॉग्स बेचने के चक्कर में कि जनाब वहाँ शायद किसी के साथ जो है वो ज़्यादती भी हुई है या इस तरह की चीज़ें हुई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये तमाम रिपोर्ट्स अभी तक गलत साबित हुई हैं। बात यह है कि पूरा दिन और जो पिछली रात गुजरी उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर मार खाते रहे, अस्पतालों में गए, जैसा कैसा उनको ट्रीटमेंट दिया गया। फिर ऐसी भी रिपोर्ट्स आई कि जिसमें वो सामान उठाकर हॉस्टलों से जो है वो कहीं निकल रहे हैं, कोई हॉस्टलों में छुपा हुआ है, कोई किस हाल में, कोई किस हाल में है, और वो हुकूमत से मदद के तलबगार थे। अब ये पूरा दिन गुजरने के बाद, पूरा दिन यानी कि जो पिछली रात को हमले हुए वो टाइम भी गुजर गया, आज पूरा दिन भी गुजर गया। इस पूरे दिन में जो है शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और जो उनकी काबीना के मेंबरान हैं वो सारा दिन बयान देते रहे। बयान जनाब वो कमरों से ना निकलें, बाहर ना निकलें, जहाँ हैं वहीं रहें। वहाँ पर जो किर्गिस्तान में हमारा मिशन है वो भरपूर जो है इसके ऊपर एक्टिव है, काम कर रहा है और अभी जो है सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो पता ये चला कि किर्गिस्तान में जो हमारा मिशन है उसमें टोटल 2 बंदे हैं, सिर्फ 2 बंदे हैं जो वहाँ पर सूरत हाल को देख रहे हैं। पाकिस्तानी मिशन की जो तादाद है वो वहाँ पर है, ठीक है, उसकी कोई भी वजूहत हो सकती हैं। अब पूरा दिन आपने लगाया, आप इधर से मॉनिटर कर रहे हैं जी। पहले जो सुबह सुबह प्रेस रिलीज़ आई कि अगर कोई वापस आना चाहेगा तो उसके लिए फौरी इंतज़ाम किया जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारी सूरत हाल पे नज़र है, बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। रात गए, बल्कि शाम को पहले एक फ़ैसला हुआ कि जो वज़ीर साहब हैं हमारे अमीर मुकाम साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के भी बड़े अहम जो है वो लीडर हैं और नून लीग में भी उनकी काफ़ी से है। फ़ैसला ये किया गया शाम को कि जनाब उनको किर्गिस्तान भेजा जाएगा ताकि सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए और जो भी पॉसिबल इक़दामात हैं वो किए जाएँ। 2-4 घंटे गुजर गए इसी काम में और उसके बाद अब जो फ़ैसला लिया गया है वो वज़ीर आज़म साहब की जानिब से ये लिया गया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब और अमीर मुकाम साहब जो हैं वो दोनों जाएंगे किर्गिस्तान, लेकिन कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। आज रात हो गई है, हो सकता है सामान पैक करने में देर लगती हो या कोई और ज़रूरी काम होंगे, कोई और ऐसी चीज़ें करने वाली होंगी कि जो उन बच्चों से या जो वो लोग वहाँ पर जो परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, उनसे ज़्यादा अहम होंगी चीज़ें। या हो सकता है अभी पता नहीं मौसम की ख़राबी हो, मैं ऐसी खाम खा उल्टी सीधी बात ना कर दूं, या और कोई मसला होगा। लेकिन बहरहाल पूरा दिन लगाने के बाद, मॉनिटर करने के बाद ये फ़ैसला हुआ है कि जो डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं,
اسحاق ڈار صاحب اور ان کے ساتھ امیر مقام صاحب، پہلے امیر مقام صاحب نے اکیلے جانا تھا، اب اسحاق ڈار صاحب اور امیر مقام صاحب کل صبح جو ہے وہ دونوں اکٹھے جائیں گے، اور پھر وہ وہاں جا کر جو ہے وہ اعلیٰ حکام سے وہاں کے جو ہے ملاقاتیں کریں گے، علاج معالجے کی سہولیات دیکھیں گے، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ جنہوں نے اٹیکس کیے ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور سزائیں وغیرہ کی بھی جو ہے وہ کوئی بات چیت کی جائے۔ یار پورا دن گزر گیا، پوری آپ نے رات سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، ہو رہی ہیں، کل جو بھی رات کا جس بھی پہر سے یہ شروع ہوا ہے، اگر آپ کے اپنے بچے ہوتے یا آپ کے اپنے فیملی ممبرز ہوتے تو بھی آپ ایسی کیجول جو ہے وہ اپروچ اختیار کرتے، یا طریقہ کار آپ کا یہی ہوتا کہ آج پورا دن گزر جانے کے بعد آج پوری رات بھی آپ گزارنے دے رہے ہیں، یہ مطلب کوئی زیادہ لمبی چوڑی بھی فلائٹ نہیں ہے، جبکہ اسپیشل طیارے سے آپ نے جانا ہے، تو 2 بندے آپ نے بھیجنے ہیں، اور 2 بندے بھیجنے کے لیے آپ کو پورا دن لگ گیا کہ کون بندے جائیں گے، کون نہیں جائیں گے، کب جائیں گے، کب نہیں جائیں گے، اور وہ اب یہ فیصلہ ہوا ہے آدھی رات کے وقت کہ جناب کل ان دونوں کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ چیزیں دیکھ بھال کر سکیں۔ میرا خیال ہے اگر یہ کسی اور مطلب کوئی کرتا دھرتا ہوتا، کوئی بڑا آدمی ہوتا، کوئی پاورفل آدمی ہوتا جس کے بچے یا کوئی فیملی ممبر وہاں ہوتا، تو ان سب کی دوڑیں صبح سے لگ چکی ہونی تھی، اور یہ سارے کے سارے آدھے اب سارے کے سارے وہاں پہنچ چکے ہوتے، لیکن چونکہ وہ اسٹوڈنٹس ہیں، فیسیں بھر کے پڑھنے گئے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی اتنا خاص حکومت کو مسئلہ اس حد تک ضرور ہے، فکر مند ضرور ہیں، یہ میں نہیں کہوں گا کہ جیسے میں نے مثال دی اس بندر کی کہ وہ بہت پھرتیاں اس نے دکھائی، بہت اس نے جناب چھلانگیں لگائی، کلابازیاں کھائی، نیچے اوپر دائیں بائیں، اس طرح ساری چیزیں ادھر بھی ہوئی ہیں، لیکن جو کام کرنے والے تھے وہ شاید ابھی تک نہیں ہوئے، کیونکہ جو اس پریس ریلیز میں ایک جملہ ہے، وہ صبح والی پریس ریلیز میں بتایا گیا تھا کہ جو آنا چاہے اس کو فوری جو ہے وہ آپ سہولت فراہم کریں، اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، اور اس کو دیں کہ وہ پاکستان واپس آنا چاہتا ہے۔ اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ وہاں جا کر دیکھیں گے کہ اگر کسی کو واپس آنے کی ضرورت ہے تو اس معاملے میں کیا کرنا ہے۔ الف سے پھر کہانی شروع ہو گئی ہے۔ تو بس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب سارے مطلب واقعات کو شروع ہوئے، اتنے گھنٹے اتنا ٹائم گزر گیا، اس دوران سوائے بیانات کے کوئی خاص چیز عمل میں نہیں لائی گئی، اور جو ایک فیصلہ کیا گیا پورا دن لگا کر وہ یہ ہے کہ 2 بندے ہمارے مشن کے وہاں موجود ہیں، اور 2 بندے پاکستان سے مزید بھیجے جائیں گے، لیکن وہ اگلے دن بھیجے جائیں گے۔ تو یہ 24-26 گھنٹے 48 گھنٹے جو بھی اس کا ٹائم بنتا ہے وہ آپ کیلکولیٹ کر لیں، اس کے بعد پاکستانی اسٹوڈنٹس کو شاید پاکستانی بندہ وہاں کو دیکھنے کو ملے، یا وہاں کے حکام سے جب ملاقاتیں ہوں تو کوئی چیزیں حرکت میں آئیں اور ان کے سانس میں سانس آئے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی اچھی اپروچ نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کی بھی اور جو حکومت ہے اس کی بھی، جب سارا دن گزر گیا ہے 2 بندے یہاں سے بھیجنے میں یا 4 بندے یہاں سے بھیجنے میں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں اور اس کی صحیح انفارمیشن یا اس میں جو بھی لوگوں کی مدد ہو سکتی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ کر دینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ اس کو کل پہ ٹال دیتے۔ خیر، غریب کا جو بچہ ہے اس کی اتنی ہی شاید وقت ہوگی، اگر کسی اور کے ہوتے تو اب تک بے شمار اقدامات لیے جا چکے ہوتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ ان طالب علموں کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خدا حافظ۔